बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो गार है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब डोगरा और आज मैं मौजूद हूँ गारे सोर पे। तो इस वीडियो में आप मुकम्मल तफसीलन गारे सोर के बारे में जानने वाले हैं और जबल सोर के यहाँ पे जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट मनाज़र हैं, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, आप मुकम्मल तफसीलन सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये जी गारे सोर के अंदर के वो मनाज़र हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था। तो ये गारे सोर बाहर से देखने में कैसी लगती है आप ये देख सकते हैं। आप सीधे खड़े होकर इसके अंदर नहीं जा सकते और ना बाहर आ सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये भाई अंदर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बैठ के आपको यहाँ से जाना पड़ता है। और गारे सोर वो गारे सोर है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत के वक़्त 3 दिन क़याम किया था। तो ये जी इस वक्त आप अंदर से गारे सोर के खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे बैठ के 3 दिन क़याम किया था। ये क्या ही खुशनसीब पत्थर हैं। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये गारे सोर के सारे अंदर के मनाज़र हैं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप मुकम्मल तफसीलन देखेंगे। गारे सोर के ऊपर जाने का सफ़र आप लोगों को नज़र आएगा और उसके अलावा आप दिन का व्यू देख रहे हैं अभी। ये अब आगे जाके आप कुछ ही लम्हों में शाम का व्यू देखेंगे। शाम के अलावा फिर रात का व्यू भी, मतलब 3 व्यू आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वो रास्ते हैं जी जिन रास्तों से कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुज़र के गारे सोर की तरफ गए थे। और गारे सोर पे जाने का जो मकसद था, हिजरत के वक़्त जो अहले मक्का जो कुफ़ार थे, यहाँ के कुफ़ार मक्का, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। वो पकड़ना चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर की तरफ सफ़र किया था। तो गारे सोर पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे 3 दिन क़याम किया था। और ये वही गार है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मकड़ी ने जाले बना दिए थे, कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। तो उससे पहले आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ भी आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही प्यारी बिल्ली है जो बिल्कुल हमें यहाँ पे टॉप पे मिली है गारे सोर के। और ऐसी बहुत सी बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्लियाँ हैं। तो दोबारा जी मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक पहाड़ है और बहुत लंबा पहाड़ है। और अगर मैं यहाँ से कैमरा दूसरी साइड पे करता हूँ, आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये सीधा ऊपर चलते हुए जा रहा है। अभी तो लाइक ये थोड़े थोड़े स्टेप बने हुए हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये अल्लाह उस इंसान का भला करे जिसने ऐसे पत्थरों को तरतीब से रखा है। एक ने किया हो या ज़्यादा लोगों ने किया हो, ये बहुत एक नेकी का काम है। तो वो जैसा मैं बता रहा था, तो जब कुफारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद थे इस गार में। तो जब वो यहाँ पे आए तो गार के बाहर उन्होंने देखा कि मकड़ी ने यहाँ पे जाला बनाया हुआ था, जैसे मकड़ी हमारे घरों में जाले बना देती है। और कबूतर, आपको पता है कि यहाँ पे मक्का में, मदीना में बहुत ज़्यादा है। तो एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे गार के बाहर। तो वो जो कुफारे मक्का है वो यही देख के यहाँ से वापस चले गए थे। और उसके अलावा एक सांप का किस्सा है यहाँ पे कि सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डसा था। तो सांप ने इसलिए डसा था क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे आए थे तो रात का वक्त था। तो उन्होंने अपना कमामा सर से उतार के वो यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स थे, सुराख थे, उनको बंद किया। फिर अपनी कमीज़ फाड़ के बंद किया। तो फिर एक होल बाकी था तो उन्होंने उस पर अपनी एड़ी रखी हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रख के सो रहे थे। तो वो सांप वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, तो वो इसलिए वो डसता रहा। और बहुत से उलमा लिखते हैं कि वो जो सांप है वो दीदार नबूवत करना चाहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता था। और ये जी आप साथ साथ गार के अंदर के मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ का किस्सा तो आप लोगों ने सुन लिया। ये एक बाहर का रास्ता है, अंदर से मैं पूरा यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को घूम कर दिखाने वाला हूँ। आप अंदर कैसे आ सकते हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं, इसके डिफरेंट गार के यहाँ से रास्ते हैं। ये वो रास्ता है, मेन रास्ता जो पहले वाला है, ये आज भी वैसे है। अगर आप लोग यहाँ से खड़े होकर बाहर से देखते हैं तो आप लोगों को अंदर से नज़र नहीं आएगा, बैठ के भी देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं, दूसरी साइड से लोग आते हैं, यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है। इस साइड से लोग आते हैं, नफल अदा करने के बाद दूसरी साइड से बाहर निकल के चले जाते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में दिखाया। तो और अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि लोग जनाब गार के अंदर नवाफिल अदा कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। लेकिन गार बहुत छोटी है, आप इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ के ही यहाँ पे नफल अदा
کر سکتے ہیں، اگر غار کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اور آپ جتنے بھی یہاں پہ دیکھنے والے ہیں، میری اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں آنے کی ہمت دے۔ سب سے پہلے تو آپ مکہ میں آئیں، عمرہ کریں، حج کریں، طواف کعبہ کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں لے کے آئے اس غار میں، یہاں پہ آپ زیارت کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا یہاں پہ، اور تھوڑا دشوار گزار راستہ ہے، لیکن جو فیلنگز یہاں آ کے ملتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ بہت ہی مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آ کے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ سب بھی دیکھنے والے یہاں پہ ہوں گے۔ تو یہ جناب آپ ساتھ ساتھ غار کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پتھر ہے یہاں پہ اوپر جو غار، مطلب جیسے یہ غار بنتی ہے، اور بہت چھوٹی سی غار ہے، اتنی بڑی غار نہیں ہے۔ یہ سارے راستے میں بار بار آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، کبھی کیمرہ اس سائڈ لیفٹ سائڈ سے لے کے، کبھی رائٹ سائڈ سے لے کے، تو اس وقت غار کے اندر ہوں۔ تو لیکن میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگوں نے اپنے پورے خاندان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بہن بھائی یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اسلامک ورثہ ہے، تو ہمیں اس کی جتنی زیادہ ہم سے اس کی کیئر کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، ہمیں ویسا کرنا چاہیے۔ ایسے پورے خاندانوں کے جو نام ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نہیں لکھنے چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف لوگوں نے پورے خاندان کے، محلے کے، پورے گاؤں کے یہاں پہ نام لا کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہاں پہ صفائی کا بہت زیادہ آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اور میری اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ لوگوں کی زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، سب سے پہلے ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ سب کو تندرست رکھے، آمین آمین۔ اور جو پھر آپ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے، لیکن سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ایسی حرکت نہ کریں جو یہ لوگوں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے۔ اور یہ جناب ایک بار پھر آپ غار کے اندر کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ غروب آفتاب کا کیسا منظر ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جی غروب آفتاب کے نظارے ہیں یہاں پہ سورج غروب ہونے کے، بہت ہی سہانا منظر ہے، بہت ہی سہانا منظر ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں بیٹھ کے، سورج غروب ہونے تک کا انتظار کیا اور بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ اور بھی بہت سی چھوٹی غاریں ہیں، لیکن مین غار یہی تھی۔ اگر آپ یہاں پہ گھومیں گے تو چھوٹی غاریں بہت سی دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ جناب ہم نے رات ہونے کا بھی یہاں پہ ویٹ کیا ہے، کیونکہ بار بار ایسی جگہوں پہ آیا نہیں جاتا ہے، کیونکہ بہت دشوار گزار راستہ ہے۔ تو لیکن اگر اللہ ہمیں، مجھے اور آپ لوگوں کو بھی جو یہاں آ چکے ہیں، دوبارہ ہمت دیتا ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں بار بار آئیں گے۔ تو لیکن یہ ایک ہی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے ڈے، ایوننگ، نائٹ، جو تینوں ویو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ جناب یہاں سے آپ لوگوں کو پورا ہے جو شہر مکہ نظر آ رہا ہے، جہاں تک میں اپنا کیمرہ لے کے جا رہا ہوں وہاں تک، اور یہاں سے سامنے مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں زوم کرتا ہوں ایک سائڈ پہ حرم کے مینارے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ویو ہے۔ پکچرز میں تو دیکھنے کو ملتا ہے، تو ایسے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ جو محنت ہے، یہ ویڈیوز ہیں اسپیشلی میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، یہ محنت پسند آتی ہے، ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس کے بدلے میں اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے دوسرے بہن بھائیوں تک اس ویڈیو کو، اس لائیو زیارت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے آفتاب ڈوگرا، وہاں میں اکثر جو زیارتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ملتا ہوں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔